लास्ट सालाड जुक भारी भिड कर आम खाइबार व्यस्त रही 5-6 खंड को सालाड ता सहित ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा पूरा टेस्ट आसिले बाण कि बाण कि सांग मैंने आपण मानक स्वागत करुच्ची आम एक न्यू ब्लॉग को एत दिन पर ब्लॉग टी बंद थिला आते दिन पर सांग आम सब 4 जन मिसचु घर को आते दिन पर गोटे फीस्ट भाविलु मिसिक करम बोली आ फीस्ट कौन मजा मजी करूँ आपण मैंने वीडियो देखले जानीपर जो मैंने आम चैनल फास्ट टाइम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु आउ जो मैंने चैनल सहित जोड़ी रही गोटे कमेंट छोटिया कमेंट कर दिंतु आमको आम बहुत खुशी लगे आम सांगटा आसी बालेश्वर से आम फीस्ट दौरान कौन कहते ऑस्ट्रेलिया गुड़ा को लगे रंधा हे मटन भाया लगे किए रांधे कि आप घर ये रांध ना राधाकांत जी आसुँच बालेश्वर जी आम फीस्ट दौरान मटन ना कहीकि ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा दे देइछन्ती। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मसला ग्राइंडर होगा चलती आउ सांगर घर भितर अच्छी यहाँ पेस्ट हो पूरा भारी पड़ो मसा मसा गड़ी ग्राइंड मसला गुड़ा बहुत बोधे ना कौन ना ठीक ठाक अच्छे ठीक अच्छे तुम ग्रेवी खावा चाहो से मसला आउ कुछ ना आगे अच्छी देखा जाए फैन कौन कर ग्राइंडर टा कर बर्तमान ग्राइंडर रे पजाई मसला गुड़िक पेस्ट कर सारी अदा आम मसलाटा पेस्ट कहीं मरा लगे कहीं मरा लगे भाई देखो चलु ए पूरा सरीगला सब सजा सजी ए पूरा डायरेक्ट रंधा रंध चलो एपटे आम बर्तमान धान चाष होता धान चाष पूरा धान गोटे शुई धान पाचिगला कटा हम तक बिल काटे गात खोलिया साबुल धरिक आसगले यार आरंभ हो गला चोली खोला सरला आम रोसे आरंभ गात खोला आरंभ हो गात खोलुं बालेश्वरिया सांग बहुत कष्ट एत दिन पर काम कर बालेश्वर रही तो खाई पेट बाहर कर दे बहुत कष्ट कर गात गोटे खोलिया कुंते गांथे पाड़ी देले सांगटा मस्त जोक मारा रे अबे देखो ना चुली बोधे अधा आधी खोला हो गला छोटिया चुलटे जना पड़े बोधे राधा बड़ कर बड़ कर दे था बहुत हालिया होगा पूरा छुटिया चुलीटा खोल हालिया होगा पूरा केते फुट हो 5 फुट 6 फुट हो ट्यूशन जाइए छुआ ट्यूशन करते कही लेट पुणी आनी घर देख आलू नहीं आते आलू पाल भंगा चलती पाल नहीं आम बसा बसी कर पाल नौ पालटा रखिद ये आ जाल 3टा नहीं चलो जा पाल नहीं सांग जाल चलो चलो बाड़ी पशिलुणु भाई खतरनाक बाड़ी देखी पार्थ तो तुषार डरिक जाऊना डरीगले भूत भूत भारी डर लगे कौन कर ये जाल भांगे आरंभ होगा ये तो मेंचे जाल अच्छी कि भांगुच भाई कौन भर चलिए बड़ जाल पाई एथर
ନେଇକି ଆସ ଆସ। କୁଙ୍କୁଡ଼ି ହଁ ଚାଲ ଏତିକିରେ ଚାଲ ଆଉ। ମୁଁ ଛୋଟ ଜାଳଟା ନେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛେ ଉଠିଆ ଫାଇନାଲ ଆସି ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏତିକି ଜାଳ କଲେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ପରେ କିଛି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଲ ବିଛା ବିଛା ଏବେ କରିବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଲଟା ବିଛା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ପୁରା ଖୋଲନା ପୁରା ଖୋଲନା ପୁରା ଖୋଲଛୁ କାହିଁକି ଅଧା ଛୁଟିଆଟେ କର। ଭାଙ୍ଗ ଯେତିକି ଧରିଛି ସେତିକି ଧ। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଖାଇଦେବେ। ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଚୁଲି ରେଡି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗଟା ବସିକି ତାର କାତ ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଚୁଲି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଦିଆସିଲି ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ପୁଣି ଦହି ଆସି ଯାଇଛି ଆମର। ଦହି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଚିକେନ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦହିଟା 42 ଟଙ୍କା। ଜାଳ ଆମର ଏବେ ଯୋଉଟା ଚୁଲି ଆରମ୍ଭ ହବ ଲଗା ପତର ଅଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପଇସା ପୁଣି ମିଳିବ ଆଉ ପତ୍ର କ'ଣ ଚୁଲି ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଲଗା ଚୁଲି ଲଗା ଚୁଲି ଲଗା ଜଲ୍ଦି ଲଗା ଚୁଲି। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई कौन कर दी भाई। ये तो हमरो पियाज काटिया व्यस्त अछन। पियाज काटू काटू जरी काट दिथिले। ये चूल्हा लगी चूल्हे कि भीतर जलुनी चूल्ही अगर जलुची। चूल्ही भीतर जले आगर जलुची। कड़काटा बसा कड़काटा बसा ଏବେ ଜଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ମିଶି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ରୋଷେଇର କେତେ ମଜା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଆଉ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ତେଲ ଗରମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପିଆଜ ପକେଇକି କଟର 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 ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ଜଲ୍ଦି ପାଲଟା ବାନ୍ଧ। ଏଠି ଚିକେନ ଘୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ବି ପିଆଜଟା ଏବେ ରେଡି ହେଇଛି ଆମର। ମସଲାଟା ପଡ଼ି କଚର କଟର କରିଦେବେ। ମୋଟା ଉଲ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏଇ ଭାଇ କଡ଼ବା ଟେକି ନେଇଗଲେଣି ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ତଳକୁ ନେଇଗଲେଣି କଡ଼ବା। ସେ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିକି କଡ଼ବା ମସଲା କଷନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଳକୁ ନେଇଯାଇ ମସଲା କଷିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଡ଼ବାଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଏତେ ନିଆଁ ହେଲା କଡ଼ବାଟା ପୋଡ଼ିକି ତାର କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଭାଇ 3 ଜଣ ମସଲା କଷିବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଶିକି ଝଗଡ଼ା ନାଗିଲେଣି। ହଳଦୀ ମଳଦୀ ପକେଇ ହଳଦିଆ କରିଦେଲାଣି ପୁରା ତରକାରୀ। ଏଥର ହଳଦୀ ହଳଦୀ ଦେଖାଅ। ନାଲି ଝୁଳ ବଦଳରେ ତରକାରୀ ପୁରା ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। 3 ଜଣ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏପରେ ଘରକୁ ଆସି ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମ ରୋଷେଇଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଆସି ବାଦଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ବାଦଲଙ୍କର କେତେ ତାକତ ଅଛି ମସଲା କଷିକି। 4 ଥର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇ ସାରିଛି ହେଲା। 4 ଥର ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଇ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଲେଣି। ମସଲା ଅଧିକା मसला का कोना क्यों ले रहा करे 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई पत्थर नहीं नाकर पूछ ले ना ये कोड़ा ना की भाई 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 कौन कर चिकन ले दही पड़ी है जी ये नंबर चिकन पड़ी है बटन चिकन पड़ी है जी भाई कोसा है आरंभ होई जी चिकेन पड़ी कि हमर कोसा आरंभ होई जी। चिकेन टी रुसे सोइला परे आपन को देखु तू ना छे कोन से कोन निया अधिका पूरा लागे बेकार टेस्ट पूरा फालतू हो जो पूरा निया लागे तुम पूरा पतला कोड़ी देला पूरा पतला कोड़ी हां कोड़ी तो नहीं कौन देखे धरी के
पतला कड़ी की छुट्टिया कड़ी का खुशुणी खुशुणी छुट्टिया खुशुणी बालेश्वर कौन ମୋ କଥା ମାନେ ସଣ୍ଡୁ ଅଛି ଆମେ ନହେଲେ ହବନି ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ କିଏ କହିବେ ଏ ଗୋଲ ବଟନ ରେ ମୁଁ କଣ ସେଇଟା ନା ସେକ୍ସି ନେ ତଳେ ତଳେ କି ବୋଲ ସେକ୍ସି ଉପରେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ମାଛ ଖାଉଛି ହଁ ଏଇ ପୁରା ରେପଟ ପଠେଇ ଦେ ଦହି ପଡିକି ହେଲା ତା ଉପରେ दिल्ली पास कम आलू सपुड़ी कर जस्ट लाइक वाओ भाई देखी पारे चिकन टा पूरा लगभग तैयार हो गया है। हमारा राधाकांत जी चिकन रोसी कर रहा है। ग्रेवी देखिए हाँ देखिए हाँ देखिए गाढ़ा है गाढ़ा है खा लेंगे तो किसकी खा उसको बाप में दिखाएंगे भाई हम सांग दुटा पड़े आम दिजन की दी पिस चिकेन काढ़ी खाईदे नुचे खाऊ आप मैंने कहबेनि क्या पाखा पूरा रेडी हो भातटा भी रेडी भातटा पूरा भी रेडी कि बास्ना भात रंधा रंधी सरीगला पूरा बड़ा बड़ी भी सरी भात बड़ा है सालाड बड़ा है चिकेन भी बड़ा है खाइबा पूरा पूरा टाणी खाइबा लुण टाण लास्ट सालाड जुक भारी अच्छा हमको सिखा रिया है तुषारकांत वीडियो कर खाइबार व्यस्त रही आगे ग्रेवी पकई जान पूरा ग्रेवीटा पूरा पांपड़ 5-6 खंड को सालाड ता सहित ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा पूरा टेस्ट तो पूरा खाइबार व्यस्त अच्छे खाई खाई पूरा पृथ्वी कौन खाई खाऊ खाऊ छुआ खेल देखुं आज जो अच्छी इंडिया और नेदरलैंड खाऊ खाऊ आम 2टार आरंभ हो खेल देखा खाइबा पर दृश्य बर्तमान खाइबा पीवा सरी सरला जो खाइबा पीवार बासन बासन आम राधाकांत आ बादल आम तुषार ये मजा मजी करेंगे आ कौन बर्तमान राधाकांत तार गोटे हाँडी धोई जाइए तुषार कड़े मारिदेवे आ बादल आम ताटिया फाटिया मारिदेवे आ कौन आ बर्तमान आम बाहरी आम बाण बांधते आज तो दीपावली सांग मोर जाऊँ बाण बाणिया चलतु देखिए कौन कौन बाण भाई डर लगुच एत स्पीड चलातुनि एत स्पीड चलातुनि एबे आसी पहुँच जाइछु आम जोड़ी बाण नबार थिला एपटे देखिपे किसी स्टल पड़ी बाण दुकान तो पूरा प्रबल भिड़ बाण नापी पूरा गाड़ी लाइन लगी देखिपे केते गहली पूरा भाई केते बाण नहीं जाऊँ देखिपे पूरा तो गाड़ी पूरा स्टैंड रही भाई पूरा ट्रैफिक जाम भाई पूरा भीड़
କ'ଣ ନେବା ବାଣ ଜାଣି ଜାଣି ନାଇଁ ରକେଟ୍ ନା ନେଇ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ବଡ଼ ବାଣ ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ତ ବାଣ ରେଟ୍ ଶୁଣିକି ଆଉ ବାଦଲ ଭାଇ କ'ଣ ନେଲେ ବାଣ ନେବେ କେତେଟା ରାଧାନ୍ତ କାହିଁ ବାଣ ଶୁଣିକି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲାନି ତୋର ଆଉ ଏପଟରେ କରୁଛି ଏପଟରେ ବି କିଛି ପୁରା ପୁରା ବାଣରେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା କି ବାଣ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ଅଛି ଏପଟରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବାଣ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ କିଛି ହୋଇ ରହିଛି ନେଲି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବାଣ ନେବେ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଣ ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁଟା ନେଲ ପୁରା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବାଣ କିଣାକିଣି ସରିଲା ଆଉ ବାବୁ ବାଦଲ ଭାଇ ଆମର ବାଣ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧାନାଥ ପଛ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଆଉ ମନେ କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାଧାକାନ୍ତର ଆଉ କିଛି ବାଣ ନେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଏ କିଛି ଧରିଛନ୍ତି ସ୍କାଏ ଲଣ୍ଠନ ଆଉ କିଛି ବାଣ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ନେଇ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ରାଧାକାନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଇଏ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟକୁ ଆସି ବାଣ ପୁରା ବାଣରେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି ଦୋକାନଟା କିଣି ପାଇଲେ ହେଲା କିଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଲି ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ବାଣ କିଣିବିନି ଫୁଲ୍ ଚୋରି କିଣିବି ବାଣ କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଇଲୁ 200 ଟଙ୍କାର ବାଣ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛୁ 550 କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ମମ୍ କାଗଜ ଲାଗିଯିବ ଏପଟରେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୋ ନାନୀ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି କାଳୀ ପୂଜା ଆମର ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୋଲି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି এইটা ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ এইটি ଆମର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୀପ ସଜାସଜି ହେଇଛି
दादा फाटी हो परिवेश पूरा धुआं धुआं रे पूरा छोट छुआ भी कहते आम बाण फुटे देव हाथ में धरी पुणी टू बम इटा पाराच्यूट रॉकेट पूरा रेडी अच्छी बोतल भितर भाई 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 कौन है ओ भाई भाई कौन है घोरे गली बाणटा सीधा ऊपर को न जाई घोरे आक्रमण कर दी